Radio Scary. Tilawah Station. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar sekalian yang berbahagia, untuk pertanyaan yang masuk pada sesi ini adalah hukum seseorang yang sholat dalam keadaan menahan kentut. Kaifa hukmu ad-difa' ay mar'un ahadun yusalli wa huwa yudafi' an khuruji ar-rih. Bagaimana seorang yang sedang sholat kemudian dia menahan kentut? Bagaimana hukumnya, Syekh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wa atharuhum wa azkahum. Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وأرفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم سلمني وسلم مني. اللهم سلمني وسلم مني. اللهم سلمني وسلم مني. أما بالنسبة إلى صلاتي الذي يدافع الأخبثان. Adapun tentang sholat orang yang menahan dua hadas, yaitu keluarnya angin dan keluarnya angin dari jalan belakang dan keluarnya hadas dari jalan depan. والمقصود بالأخبثان هما البول والغائط وما في معناهما أي ما يكون أو ما يؤدي إليهما. Yang dimaksud dengan al-akhbathani adalah yang pertama yang keluar dari jalan depan yaitu kencing, dan kemudian yang keluar dari jalan belakang yaitu kotoran, dan apa-apa yang bisa menyebabkan keluarnya keduanya. وكلمة وما في معناهما يقصد بها الريح سواء كان بصوت أو بغير صوت. Adapun yang dimaksud dengan sebagai pembukaan dari hadas itu yaitu angin, ya. Angin baik angin yang keluar dengan suara maupun dengan tidak suara. وهذا الريح إما أن يكون قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة. Angin ini baik keluar sebelum sholat maupun ketika sholat. فإن كان قبل الصلاة فالأفضل والأولى أن يخفف عن نفسه فيخرج الريح ثم يصلي بعد ذلك لأن ما زال الوقت متسع للصلاة. Adapun ketika seseorang merasa ingin buang angin ya sebelum dia melaksanakan sholat, maka lebih baik dia membebaskan dirinya dari beban tersebut, melepaskan beban angin tersebut, dia keluarkan ya. Kemudian setelah itu dia berwudu ya, karena waktu masih cukup untuk melaksanakan sholat. وقد اختلف العلماء في هذا الأمر على مذهبين. Dalam hal ini para ulama telah berpendapat ya, dengan dua mazhab. المذهب الأول وهو مذهب الجمهور من الفقهاء. Yang pertama adalah jumhurul fuqaha, mayoritas fuqaha. والفقهاء أو الجمهور في هذه المسألة هم الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. Fuqaha, jumhurul fuqaha dalam hal ini dimaksud adalah dari Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. وقالوا أن النهي هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها قال. Mereka mengatakan bahwasanya larangan ini didasarkan atas hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وفي رواية ولا هو يدافع الأخبثان.
Dari Aisyah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata bi hadrati at-ta'ami wala huwa yudafi al-akhbathan. Tidak ada salat, ya, tidak boleh seseorang salat dalam keadaan makanan sudah tersedia dan tinggal dimakan saja, dan kemudian tidak boleh seorang sholat dalam keadaan dia menahan dari dari akhbathannya, dua hadas, yaitu hadas kentut dan hadas BAB. فإذا كان الطعام قد وضع فإنه يأكل أولا ثم يذهب إلى صلاته حتى لا يشغله ذلك عن الخشوع. Apabila makanan sudah tersedia, makanan sudah tersaji, maka hendaknya dia makan saja, ya, makan terlebih dulu, ya, sehingga ketika dia sholat, dia bisa melakukan sholat dalam keadaan khusyuk dan pikirannya, ingatannya tidak teringat kepada makanan yang telah disajikan. وإذا كان جائعا جدا والطعام جاهز أمامه وأمامه طعام يشتهيه ثم أذن المؤذن فإنه يأكل أولا ثم يذهب إلى الصلاة. Apabila dia dalam keadaan lapar, ya, dan kemudian makanan itu telah tersedia, apalagi makanan itu adalah makanan yang enak, ya, makanan-makanan yang dia sukai, ya, maka hendaknya dia makan saja dulu, ya, kemudian setelah dia makan, dia pergi untuk sholat. وإذا كان قد أصابه البول أو الغائط بعد الوضوء ويريد أن يدخل إلى الحمام فليدخل إلى الحمام ثم يأتي حتى ولو ضاعت الجماعة الأولى لأن ما زال وقت الصلاة متسعا. Demikian juga apabila ketika dia mau melaksanakan sholat, ya, kemudian sudah iqamat sholat, kemudian dia merasa ingin buang angin, ingin buang BAB, maka hendaknya dilepaskan saja dulu anginnya, dilepaskan saja dulu BAB-nya, meskipun dia terlambat serakaat, 2 rakaat, ya, karena waktu sholat itu masih terbuka, masih cukup bagi dia untuk melaksanakan sholat. فاختلف الفقهاء في مسألة النهي هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، هل هو إلى التحريم أم المقصود به الكراهة؟ Para ulama ahlu fiqih, ya, berbeda pendapat dalam hal ini, dalam hadis ini, yaitu dalam hadis la sholata, tidak ada sholat. Apakah di sini larangannya itu adalah larangan untuk bersifat makruh atau larangan haram? فقال جمهور الفقهاء أن المقصود من النهي هنا هو الكراهة. Jumhurul fuqaha, mayoritas ahli fiqih, ya, mayoritas fuqaha mengatakan bahwasanya larangan di sini, la sholata di sini adalah larangan yang bersifat makruh. وعلى هذا فإن الصلاة إذا كان حاقنا للبول تكون الصلاة صحيحة، أو إذا كان حاقبا للغائط تكون الصلاة صحيحة، أو إذا كان يستطيع أن يمسك الريح ولا يشغله عن الخشوع في الصلاة تكون صلاته صحيحة، ولكن حكم هذه الصلاة مكروهة عند العلماء. Oleh karena itu, para jumhurul fuqaha mengatakan seseorang yang sholat dalam keadaan dia menahan kentut atau menahan BAB, ya, dia bisa menahan dan tidak sampai batal gitu, ya. Ini sholatnya sah. Tetapi sholat yang dilakukan dalam keadaan seperti ini hukumnya makruh. بشرط ألا يشغله ذلك عن الخشوع في الصلاة. Tapi dihukumi makruh, ya, dengan syarat yaitu tidak menyibukkannya, ya, tidak mengganggu atau mengurangi kekhusyuannya dalam sholat. فإن شغله عن الخشوع في الصلاة فإنه يفضل أن يذهب فيتوضأ أولا أو ينظف نفسه، يخرج ما في جوفه، ثم بعد ذلك يتوضأ ثم يصلي مرة ثانية. Tetapi kalau sampai perasaan tersebut mengganggu kekhusyuannya, menyibukkannya dari sholat, maka hendaknya dia lebih baik membatalkan sholatnya, keluar dari sholat, kemudian dia lepaskan itu anginnya, atau lepaskan BAB-nya, kemudian wudhu lagi, kemudian melakukan sholat lagi. وقالوا أن هناك قرينة
جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تصرف هذا النهي من الحرمة إلى الكراهة، وهي التي جاءت في حديث عباد بن تميم حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم. Dan para fuqaha ahli fikih mengatakan di sana ada dua qarinah, ya, ada dua qarinah yang menunjukkan bahwasanya hadis ini, larangan di dalam hadis ini bukan larangan yang menunjukkan keharaman, tapi larangan menunjukkan makruh. Hal ini didasarkan dari hadis dari Abbad bin Tamim. وقد جاء في حديث عباد بن تميم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا يكون في صلاته فيجد شيئا في بطنه. Dari Abbad bin Tamim, beliau mengatakan, ya Rasulullah, salah seorang di antara kita melakukan sholat, kemudian dia merasakan sesuatu di dalam perutnya. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yansharif hatta yajida rih hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Hendaknya dia tidak membatalkan sholatnya sampai dia mendengarkan suara angin tersebut, suara kentut tersebut, ataupun dia merasakan adanya baunya, baru dia membatalkan sholatnya. فلا ينصرف من الصلاة حتى يسمع صوت وهو الريح الذي يخرج بصوت أو يشم رائحة تدل على أنه قد خرج من بطنه شيء. فهذا دليل على أن الإنسان يجوز له إذا وجد شيئا ألا يخرجه فيمسكه حتى يسمع هذا الصوت، لأن هذا قد يكون من وسوسة الشيطان. Jadi di dalam hadis Abbad bin Tamim ini, seseorang ketika melaksanakan sholat, kemudian dia merasakan sesuatu di dalam perutnya, dia tidak membatalkan sholatnya, tidak perlu membatalkan sholatnya, sampai dia mendengarkan bunyi keluarnya angin ataupun merasakan baunya angin, ya. Karena dengan adanya suara angin ataupun bunyi ataupun bau dari angin tersebut, ini menunjukkan bahwasanya dia telah batal sholatnya dengan keluarnya angin. Karena bisa jadi hal ini merupakan waswas setan, subhat setan. Sebenarnya dia tidak keluar angin, tapi kemudian setan memberikannya subhat, membisiki telah keluar angin. وقد جاء في الحديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أحدنا يخيل إليه الشيء في صلاته. وفي رواية: يا رسول الله، إن الشيطان يخيل إلى أحدنا الشيء في صلاته فهل ينصرف منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف منها حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Ya, demikian juga didukung oleh hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ahaduna yukhayyalu ilaihi fi salatihi. Ya Rasulullah, salah seorang di antara kita ini merasakan sesuatu seolah-olah dia ada merasakan sesuatu dalam sholatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan dia membatalkan sholatnya sampai dia mendengarkan bau, sampai dia mendengarkan suara atau merasakan bau. هذا على المذهب الذي قال أن صلاته تكون صحيحة ولكن مكروهة، وهذا إذا كان قبل الصلاة. Demikianlah pendapat-pendapat, ya, dalil-dalil dari pendapat-pendapat yang mengatakan bahwasanya hukum menahan angin dalam sholat ini adalah makruh, hukum larangan ini menunjukkan makruh, bukan menunjukkan larangan. Hal ini terjadi ketika sebelum sholat. أما المذهب الثاني فهو مذهب الظاهرية، وكذلك ابن حزم وأبي داود الظاهري. Adapun pendapat yang kedua adalah mazhab az-Zahiriyah dan Abu Hazm az-Zahiri. Ibnu Hazm wa Abu Dawud az-Zahiri. Ibnu Hazm dan Abu Dawud az-Zahiri. فقالوا أن النهي المقصود في الحديث هو نهي للتحريم. Mereka mengatakan, ya, Abu Hazm dan Abu Dawud, Ibnu Hazm dan Abu Dawud az-Zahiri mengatakan bahwasanya larangan di dalam hadis ini menunjukkan keharaman. ودليلهم في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا صلاة لحاق أي الذي يكتم البول أو يكتم الغائط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحاق. فقالوا هنا أن قوله لا صلاة يفيد أن صلاته باطلة. Ya, hal ini dasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sholat bagi seseorang yang menyembunyikan angin ataupun yang menyembunyikan kentut ataupun menyembunyikan BAB. Ya. Hal ini menunjukkan bahwasanya sholatnya dalilnya menunjukkan bahwasanya sholatnya adalah batal dalam hal. واستدلوا كذلك بقول الله سبحانه وتعالى والذين هم في صلاتهم خاشعون. Kemudian mereka juga berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala walladzina hum fi salatihim khashi'un, dan mereka orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. فالخشوع عندهم هو شرط من شروط صحة الصلاة. Khusyuk menurut mereka, yaitu menurut dua imam tersebut, adalah salah satu syarat daripada syarat sahnya salat. وأن كتم البول أو حقن البول أو حقب الغائط أو الريح أو هذه الأشياء يؤدي إلى عدم الخشوع في الصلاة. Dan sedangkan menahan kencing, menahan kentut atau menahan BAB ini adalah salah satu hal yang bisa menyebabkan hal yang bisa mengganggu kekhusyuan, bahkan menghilangkan kekhusyuan salat seseorang. فإذا كان هذا يؤدي إلى عدم الخشوع في الصلاة فإنه بذلك قد فقدت الصلاة شرطا من شروط صحتها فتكون الصلاة باطلة. Apabila dua hal ini dikatakan sebagai penghilang, perusak dari kekhusyuan seseorang, maka seseorang yang sholat dalam keadaan menahan kentut ataupun menahan kencing, maka sholatnya adalah telah kehilangan salah satu syaratnya, yaitu khusyuk. Karena khusyuk ini adalah salah satu syarat daripada syarat-syarat sholat, maka seseorang yang sholat dalam keadaan tidak khusyuk, maka sholatnya batal. فإذا فعل هذا الأمر قبل الصلاة ودخل وكان معه وقت متسع أن يغير هذا ولم يغير هذا الأمر ودخل في صلاته فأثر على خشوعه بطلت صلاته. وإن كان الجمهور رد عليهم في هذه المسألة فقالوا أن النفي هنا هو نفي الكمال لا نفي الصحة. Demikian juga dengan demikian pendapat dua imam tersebut berpendapat seseorang yang hendak sholat, kemudian dia menahan kencing ataupun menahan kentut, kemudian dia melaksanakan sholat, kemudian ternyata mengganggu kekhusyuannya, maka batal sholatnya dalam hal ini. Meskipun pendapat ini dibantah oleh jumhurul ulama, yang mengatakan bahwasanya la sholat di sini adalah menunjukkan apa? Ketidakadaan kesempurnaan, menunjukkan ketidaksempurnaan, Jadi sholatnya sah tapi tidak sempurna. Ini menurut jumhurul ulama. Sedangkan menurut Abu Dawud Az-Zahiri dan Ibnu Hazm, mereka mengatakan sholatnya batal. فعلى قول الجمهور يكون معنى الحديث لا صلاة كاملة. Maka oleh karena itu hadis ini la sholata ini tidak ada sholat, menurut jumhur ini artinya adalah sholatnya tidak sempurna. La sholata di sini artinya adalah sholata kamilah, sholatnya tidak sempurna. وعلى رأي الظاهرية يكون معناها لا صلاة صحيحة. Sedangkan menurut pendapat Az-Zahiriyah, la sholata di sini adalah la sholata sahihah, tidak sah sholatnya, tidak ada salat yang sah dalam keadaan seseorang menyembunyikan ataupun menahan kencing dan kentut. طيب هذا حال الذي كان قبل الصلاة. أما الذي دخل بعد الصلاة لأنه يمكن أن يقول أنا دخلت في الصلاة وأنا سليم ولا يوجد شيء وبعد أن دخلت في الصلاة جاء الريح. فهل أمسك هذا الريح أو أخرجه؟ Ini keadaan seseorang yang menahan kentut ataupun menahan kencing sebelum sholat.
Bagaimana dengan seseorang yang sholat? Ya, sebelum dia sholat sebenarnya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, tidak ada perasaan apa-apa, tidak menahan kentut, tidak menahan kencing. Tetapi kemudian ketika dia melaksanakan sholat, tiba-tiba aja perasaan itu ada. Ya, bagaimana seseorang dalam keadaan begini? والحقيقة هنا لابد أن نفرق بين حالتين بين الصحيح وبين المريض. Ya. Oke lah, karena itu dalam hal ini kita harus memperhatikan dua hal. Ya, kita harus bedakan, yaitu keadaan sehat dan keadaan sakit. فإن كان صحيحا فإن كان في أول الصلاة فالأفضل له أن يخرج الريح ثم يذهب ثم يرجع بعد ذلك، يعني إن كان في الركعة الأولى أو في بداية الثانية، لأن ما زال الوقت طويل، ففي كتمان هذا الريح يكون فيه ذهابا للخشوع ويؤدي إلى نقص صلاته. فإن ذهب ما زال الوقت متسع جدا أمامه أن يؤدي الصلاة مرة ثانية ويأخذ الفضل والأجر ويأخذ أجر أداء الصلاة وليس هكذا. لكن هذا إذا أصابه الريح في بداية الصلاة. Ya, dalam keadaan seorang itu sehat, ya, kemudian ketika dia sholat, ya, tiba-tiba dia merasakan angin ingin keluar angin ataupun ingin kencing, ya, maka sebaiknya dia membatalkan sholatnya dan kemudian dia pergi dan kemudian membuang anginnya dan melepaskan dan kencing dulu, kemudian dia melaksanakan sholat lagi, ya, karena waktu masih cukup untuk dia untuk melaksanakan sholat, khususnya apabila dia baru masuk ke rakaat pertama dan rakaat yang kedua. طيب فإن أصابه الريح في آخر صلاته، يعني قبل أن ينتهي في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة، جاز له أن يمسك الريح ما لم يؤدي هذا إلى ضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. Ya, tapi kemudian ya kalau seandainya dia merasakan ini tiba-tiba saja, ya, dia merasakan ingin buang kencing, ya, ingin melepaskan kencing atau ingin melepaskan angin, itu menjelang salam, ya, menjelang salam sholat ataupun ketika rokaat ketiga, ya, ataupun rokaat yang keempat, tiba-tiba dia merasakan demikian, ya, nggak apa-apa, ya, dia melaksanakan sholat, ya, kemudian dia menahan kencingnya, menahan kentutnya, selama hal tersebut tidak membahayakan dirinya, ya, karena ada seseorang yang menahan kentut berbahaya buat dirinya. Kalau dia berbahaya, maka sebaiknya sholatnya dibatalkan dan dia lepas kencingnya, ya, dan dia lepas kentutnya, maaf, ya, karena Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirara, tidak boleh seorang itu membahayakan dirinya sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية. Hal ini disepakati oleh madhab, ya, ulama madhab, ahli fiqih seluruh madhab. أما إن كان هذا الرجل مريضا فقد أصابه انفلات الريح. Adapun apabila seseorang ini dia dalam keadaan sakit, ya, kadang-kadang dia merasakan angin, ya, maka angin itu keluar tanpa dia nggak bisa menahan, gitu kan, tanpa dia nggak bisa menahan, ya. فلا يستطيع أن يتمكن في نفسه. Ya, kemudian dia tidak bisa mengendalikan diri, angin keluar dengan sendirinya. أو يمسك الريح. Ya, dia tidak bisa mengendalikan angin, ya, dia nggak bisa menahan angin. والريح لا ينقطع، يعني اليوم كله يخرج منه ريح في كل الأوقات بحيث لا يوجد وقت يؤدي فيه الصلاة. Ya, ya. Kemudian dia mengalami kentut terus, ya. Ya, ada gangguan itu, ya, gangguan dalam perutnya, ya, gangguan dalam perutnya. Kemudian dia sepanjang waktu dia kentut terus, dia keluar angin terus, sehingga tidak ada waktu yang cukup bagi dia untuk sholat karena setiap saat dia selalu mengeluarkan angin. فإن لم يكن هناك وقت يؤدي فيه الصلاة يتوضأ وضوءا واحدا لكل صلاة ويصلي به حتى ولو خرج الريح بعده فإنه يصلي بهذا لأن هذا في حكم مريض السلس البولي. Ya. Nah, kalau orang dalam kondisi seperti ini, maka dia setiap mau melaksanakan sholat, dia melakukan wudhu, ya, dia melakukan wudhu, kemudian dia melaksanakan sholat dengan wudhu tersebut, dan kemudian apabila angin keluar pada saat itu dan dia tidak bisa menahan diri, maka tidak mengapa, terus dia lanjutkan sholatnya, ya, karena hukumnya orang seperti ini, hukumnya seperti orang yang hukumnya basir, ya, bawasir itu, ya, bawasir itu adalah orang yang dari kemaluannya itu keluar kencing terus-menerus dan tidak berhenti. وهذا يسمى عند العلماء من أصحاب الأعذار. Ya, maka orang-orang seperti ini oleh para ulama dikatakan oleh orang-orang yang
diberikan uzur, ya, orang-orang yang diberikan maaf, diberikan uzur, ya. ففي هذه الحالة لا يكتم البول لا يكتم الريح لأن كتمانه يؤدي إلى ضرر ويكمل صلاته وصلاته صحيحة لا بأس بها، لكن هذا شرطه أن يكون الريح لا ينقطع في أي وقت من الأوقات، يعني حيث الريح دائم اليوم كله، فمثلا ينقطع دقيقة ويأتي ريح، دقيقة ويأتي، طبعا في خلال الدقيقة لا يستطيع أن يصلي صلاة واحدة، فبالتالي هذا وقته ضيق، حتى يذهب يتوضأ ويرجع الريح موجود، يذهب يتوضأ ويرجع الريح موجود، فهذا في مشقة عليه، فبالتالي وجب هنا في هذه الحالة أن يتوضأ وضوءا واحدا، فهذا مثله مثل المستحاضة، مثله مثل الذي عنده سلس بولي، هو يتوضأ لكل صلاة وضوءا واحدا ويصلي وصلاته صحيحة. Maka dalam hal ini orang yang kena penyakit seperti ini, kena penyakit beser, ya, istilah bahasa Jawanya itu penyakit beser, dia tidak boleh menahan kentutnya. Sebab kalau dia menahan kentutnya bisa membahayakan kesehatannya. Maka dia wudu, ya, untuk sekali sholat, kemudian dia lanjutkan sholat dia tersebut meskipun keluar angin, ya, meskipun keluar angin, dan tidak boleh menahannya, ya. Orang seperti ini hukumnya adalah seperti orang yang terkena penyakit beser kencing, ya, orang yang tidak bisa menahan diri untuk keluar kencing, kemudian air kencingnya menetes terus, maka orang seperti ini dia wudu, sekali wudu untuk satu sholat, kemudian dia laksanakan sholat meskipun air kencing terus menetes dari kemaluannya. وإن كان هناك وقت يتسع إلى الصلاة، يعني إن كان هناك وقت يمكن أن يتسع الصلاة، يعني ممكن أن يخرج منه ريح كمثل رجل مثلا يجتمع عليه الريح في وقت الصلاة فقط. هناك بعض الناس كثير بهذه الحالة، وقت الصلاة يخرج منه ريح، طبعا عادة هذا يكون من تأثير الشيطان، هذا شيء وارد. كذلك مثلا البطن تعودت في هذا نتيجة التوتر والخوف وهذه الأشياء، خلاص هو يخرج منه ريح في وقت الصلاة. فإن كان يخرج منه الريح في وقت الصلاة في وقت كل صلاة فإنه يجوز له أن يؤخر الصلاة عن هذا الوقت ثم يتوضأ بعدها في الوقت الذي لا تأتي فيه الريح ويصلي في هذا الوقت. ممكن واحد يقول وصلاة الجماعة، هنا أجاز له العلماء لأنه من أصحاب الأعذار أيضا، أجاز له العلماء حتى ولو صلى في بيته فتكون صلاته صحيحة لأن هذا صاحب عذر وصلاته مقبولة إن شاء الله. Ini ada orang yang ini salah satu karena gangguan setan, ya, pengaruh gangguan setan. Keluar anginnya itu adalah apa? Ketika kapan? Ketika waktu-waktu sholat, ya, ketika waktu sholat datang, ya, misalkan azan kemudian menjelang iqomat, ya, tiba-tiba saja dia merasa ingin kentut, ya, terus bertumpuk-tumpuk hal ini seperti ini, ya, dan kemudian dia tidak bisa menahannya, ya. Maka dalam hal seperti ini para ulama mengatakan juga bahwasanya orang ini adalah salah satu diantaranya, ya, sahibul anzar, orang-orang yang dimaafkan. Maka ketika dia merasakan ingin kentut, sebaiknya anginnya dikeluarkan semuanya, ya, sampai tuntas, ya, sampai dia tidak menahan lagi. Kemudian ketika dia sudah lega, ya, sudah lepas semuanya, baru dia bisa melaksanakan sholat. Meskipun sholatnya tersebut di rumah, ya, meskipun sholatnya tersebut di rumah tidak mengapa, ya, karena orang seperti ini adalah termasuk orang-orang yang diberikan maaf. وإن كان هذا الريح لا ينقطع عنه إلا في آخر وقت الصلاة بحيث يؤدي ركعة واحدة فقط، توضأ وصلى هذه الركعة وتحسب له الصلاة أداء، فيؤخر، فجاز له أن يؤخر بمقدار أداء ركعة عند الإمام الشافعي، بمقدار أداء ركعة واحدة يدرك بها الصلاة. فمثلا لو كان الريح يأتي في وقت العصر مثلا، في وقت أذان العصر، ثم ينصرف عنه قبل غروب الشمس بدقيقة أو دقيقتين، في هذه الحالة يجوز له أن يؤخر كل هذا الوقت ثم يتوضأ فيصليها قبل هذا الوقت، حتى لو صلى ركعة واحدة قبل الغروب ثم دخل الغروب يحسب له هذا أداء، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. Ya, demikian juga apabila seorang yang terus-menerus, ya, terkena penyakit ini, yaitu dia senantiasa keluar angin, ya, senantiasa keluar kentut atau keluar kencing ketika menjelang rokaah, ya, ketika menjelang rokaat akhir, maka boleh bagi dia untuk mengakhirkan, ya, maka boleh bagi dia untuk mengakhirkan sholatnya sampai dia merasa lega.
Bahkan sampai dia sholat ketika sudah tenggelamnya matahari. Ya, ketika baru dia merasakan lega, kemudian dia laksanakan sholat tersebut, maka tetap diberikan kepadanya pahala dan sholatnya sah. Baik para pendengar sekalian yang berbahagia, demikianlah penjelasan dari Syekh. Ya, semoga bisa difahami dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat kita semua.